अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और रावलपिंडी में एक और ऐसा वाक़या पेश आया है जहां पर एक जल्लाद बाप ने अपने ही 9 से 10 साल के बच्चे के ऊपर जुल्म व तशद्दुद कर करके उसको मार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना ही बाप अपने ही सगे बेटे का जानी दुश्मन बन गया और पुलिस के साथ झूठ बोलता रहा, गेम्स खेलता रहा। कल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। हर कोई मुझसे ये जानना चाह रहा था कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, क्या बाप जो गेम्स खेल रहा था पुलिस के साथ वो गेम्स क्या थी, और अब फाइनली पुलिस जो है वो किस नतीजे पे पहुंची है। आप सब लोगों को मैं ये सारी तफसीलात बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन से ये मामला चल रहा है जहां पर स्कूल के सेकंड फ्लोर से एक 13 साल 14 साल की बच्ची ने छलांग मार के खुदकुशी की, और वहां पर भी उसने एक खत लिखा और उस खत में भी उसने यही लिखा कि वो अपने वालिदैन से उनके जुल्म सितम से कितनी तंग थी। ये कतई नज़र एक अलग सवाल है कि अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि वो खत असली है नकली है, क्या वो बच्ची ने खुद लिखा, कितने बजे लिखा। जैसे जैसे उसकी तफसीलात मंजर आम पर आएंगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। लेकिन ये सवाल कि जो लोग ये समझते हैं कि माँ बाप हमेशा ही सही होते हैं, माँ बाप हमेशा ही सच्चे होते हैं, ये बात सरासर गलत है। दुनिया में माँ बाप की भी अनवाओ इकसाम है और बच्चों की भी अनवाओ इकसाम है। बच्चे अगर तंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उनकी जान ही ले ली। अब ये वाकया पेश आया है और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, हर बंदा इस पे बात कर रहा है, हर बंदा इसकी तफसीलात जानना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जनाब थाना वारिस खान की हदूद आती है, जो कि रावलपिंडी का एक इलाका है। जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो यकीनन कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे। वहां पर ये जो बाप है ये क्या करता है कि ये अपने 10 साल के बच्चे को इंतहाई बुरे तरीके से मारता और पीटता है, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, उस बच्चे को कमरे में बंद कर देता है। लेकिन वो बच्चा इतना शदीद जख्मी हो जाता है कि मजबूरन इस शख्स को अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। और जब वहां पर ये पहुंचता है तो ये पता चलता है कि बच्चे के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के बेइंतहा निशानात होते हैं, और उसके बाद ये पुलिस केस बनता है। और जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो मैं आपको बता दूं कि थाना वारिस खान की हदूद में एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है, और पुलिस जो है वो फौरी तौर पे इस शख्स को, इस जल्लाद शख्स को जो अपने ही बेटे के ऊपर इंतहाई जुल्म करता रहा, इसको पकड़ लेती है। और जिस हॉस्पिटल में ये बच्चा एडमिट हुआ था वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है। वहां पर ये बच्चा जब मुंतकिल हुआ तो डॉक्टर्स ने इस बच्चे की जो हालत देखी, वो डॉक्टर्स का बताना यह है कि उनसे देखा नहीं गया। बच्चे के जिस्म पर इस कदर तशद्दुद के निशानात थे, इस कदर तशद्दुद के निशानात थे, और उसको इतनी अंदरूनी जो चोटें हैं वो आई हुई थी कि जो अस्पताल इंतज़ामिया है वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि बच्चे के ऊपर जो है वो बहुत दिनों से जुल्म हो रहा था। यानी ये नहीं कि उसी दिन, बल्कि उनको लग रहा था कि ये बहुत पुराने ज़ख्म भी हैं, बहुत नए ज़ख्म भी हैं। इस पे जो अस्पताल इंतज़ामिया है उन्होंने डायग्नोज करने के लिए चीज़ों को, जो बच्चे का बाप है, बाप का नाम है जी बशीर खान, बशीर खान से उन्होंने पूछताछ शुरू की और उन्होंने पूछा कि बताएं कि क्या आपने बच्चे को मारा है। इस पे कि जो बशीर खान है ये लगातार अस्पताल इंतज़ामिया से झूठ बोलता रहा, उनको जो है ये मिसगाइड करता रहा और उन्हें ये कहता रहा कि मेरा बच्चा जो है वो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुआ है। जबकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि आजकल के दौर में अगर आप किसी को मारते हैं, किसी के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, आप उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे सब पता चल जाता है कि तशद्दुद कब हुआ, कितने घंटे पहले हुआ, कितना अरसा पहले हुआ, कितनी बार हुआ। ये सब चीज़ें अब आप डॉक्टर से नहीं छुपा सकते। एटलीस्ट जो लोग झूठ बोलकर किसी का गला दबा देते हैं और खुदा न खास्ता कोई इल्ज़ाम कुछ और लगा देते हैं, तो वो चीज़ें साइंटिफिकली आप प्रूव करना बहुत ही आसान है। तो जैसे ही जो अस्पताल इंतज़ामिया है उनको शक हुआ, उन्होंने भी पुलिस के साथ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और पुलिस वाले फिर आपको पता है कि अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर लेते हैं और पूछ भी लेते हैं। तो उन्होंने फिर ये जो बशीर खान साहब हैं इनका सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से अपडेट किया है, और सुनने में यही आया है कि ये जो शख्स है इसने यही बताया कि इसने मारा बच्चे को। लेकिन अभी भी ये रीज़न पुलिस को नहीं बता रहा। अच्छा, अब ये बच्चा जो है ये हॉस्पिटलाइज था, और मैं आपको बता दूं कि ये बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में जो है डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की इस बच्चे को बचाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ये बच्चा जो है दम तोड़ गया है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि जो लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप की आगोश ही एक ऐसी आगोश होती है जिसमें बच्चा अपने आप को बिल्कुल सेफ एंड साउंड समझता है, लेकिन अगर माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ ये सब करने लगेंगे तो क्या ऐसे माँ बाप कहलाने के लायक हैं, या वो माँ बाप जो अपने ही बच्चों को
اپنے ہی بچوں کے ساتھ جنسی استحصال تک کرتے ہیں. ایسے بھی ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنے ہی بچوں کے ساتھ انتہائی غلاظت کرتے ہیں, اپنے ہی بچوں کو مارتے ہیں. اور اب آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ, آپ کو یاد ہوگا, پھر میں دوبارہ سے بار بار اس کیس کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا ترین چلنے والا کیس ہے, ظہیر پری کیس. لوگ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا, بچے ہی ہمیشہ غلط ہوتے ہیں, کبھی ماں باپ غلط ہو ہی نہیں سکتے. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح عدالت کے احاطے کے اندر باپ نے اپنی بیٹی کو گولیوں سے بھون دیا, جو واقعہ پیش آیا, جس میں محض اس لڑکی کا قصور یہ تھا کہ اس نے لو میرج کی تھی. ٹھیک ہے بھائی, تم اس کا بائیک آؤٹ کر دو, اس کو بلانا چھوڑ دو. یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے کہ تم کسی کی جان لے لو؟ اور یہاں پر اگر یہ بچہ ہے 10 سال کا, چلو مانا بڑا بدتمیز ہوگا, مانا اس نے باپ کو تنگ کیا ہوگا, مانا اس نے کچھ بھی کیا ہوگا, کیا باپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ بچے کو مار مار کے اس کو اس حد تک لے آئے کہ وہ بچہ اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اور ایسے میں مجرمانہ غفلت اختیار کرتے ہوئے اب بھی یہ یوٹیوبرز آپ کو یہی کیس رپورٹ کریں گے کہ بچہ جو ہے, یہ آپ کو یہ اینگل نہیں بتائیں گے, یہ پرسپیکٹو بھی نہیں بتائیں گے, آپ کو بس یہ بتائیں گے کہ بچہ ہے, سیڑھیوں سے گرا تھا, اسپتال پہنچا اور جان کی بازی ہار گیا, بس اتنا ہی بتائیں گے آپ کو. لیکن میں ہوں, سچ بولوں گی, بول رہی ہوں, بولتی رہوں گی, یہ میرا آپ سے پرومس ہے. جو میرے فالوورز ہیں, جو میرے جینون فالوورز ہیں, ان کو مجھ پہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ زنیرہ ہمیں کبھی غلط بات نہیں بتائے گی, کبھی نہیں بتائے گی, اور جو بات ہمیں بتائے گی اس پہ ڈٹ جائے گی. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے, کیا آپ نے اپنے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, پچھلے سال کا واقعہ ہے. ہمارے گھر سے چند گھروں کے فاصلے پر ایک باپ نے اپنی بیٹی کا جنسی استحصال کیا, اور اس کے بعد پھر اس کو اتنی مار پڑی, علاقے کے لوگوں نے, وہ بچی نے اپنی ماں کو بتایا, ماں کو اثر نہیں ہوا. اندازہ کریں کہ ماں نے پردہ ڈالا, لیکن اس بچی نے جب علاقے کے لوگوں کو بتایا تو علاقے کے لوگوں نے پولیس کو انفارم کر کے, یہاں پہ پورا باہر رش ہوا تھا, اور پھر اس بچی کو ریسکیو کیا اور اس شخص کو پکڑ کے جیل میں بھیجا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ماں ہے, وہ کیا, اس نے کیا کیا, تھوڑے دن گزرے اور اس شخص کو واپس گھر میں لے آئی. ہمارے ہی معاشرے میں ذہنی بیمار لوگ بھی رہتے ہیں, مان لیجئے. اگر آپ ماں باپ ہیں اور اگر آپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ مینٹیلٹیز کے لوگ ہیں. آپ کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ یہ ماں باپ ہے تو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی. وہ چاہے ماں باپ ہوں, چاہے بچے ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, آپ کو بس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. کامنٹ سیکشن میں آئیے, بتائیے کہ آپ لوگ اس پورے واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ نے اپنے ارد گرد کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے. آپ کے بچے اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک کلاس کے اندر کتنے سارے بچے ہوتے ہیں جو آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا فلاں کلاس فیلو ایسا بتاتا ہے, ایسا بتاتا ہے, ایسا بتاتا ہے. جو بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے آئیے بتائیے, میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.